Agamemnonove priče. Krvava večernja projekcija. Pakao u bioskopu 20. oktobar. Te večeri publika je došla da pogleda krimi film Rififi u Panami. Sa pažnjom su pratili radnju kada je tačno u 21:05 časova došlo do eksplozije od koje se zatresla čitava bioskopska dvorana. Na licu mesta poginuo je Savo Čučurević, dok je među povređenim i prestrašenim gledaocima zavladala panika. U prvi mah nikome nije bilo jasno šta se zapravo dogodilo, šta je eksplodiralo, da li se radi o nekakvoj nesreći ili je u pitanju teroristički akt. Ubrzo je bilo jasno da se radilo o planiranom napadu, ali organi reda nisu znali ko stoji iza svega. Ovaj slučaj nije silazio sa naslovnih novinskih strana, a kako i ne bi, kada je poginuo radnik Sava Čučurević, 76 ljudi bilo povređeno, a studentkinja Magdalena Novaković ostala bez obe noge. U drugoj diverziji, 25. septembra iste godine, takođe više ljudi bilo povređeno. U zoru 10. januara 1978. godine u krugu centralnog zatvora u Beogradu izvršena je smrtna kazna nad Miljenkom Hrkačem. 30-godišnji tesar iz sela Mokrug kod Lištice bio je pravosnažno osuđen na smrt presudom Okružnog suda u Beogradu kao podmetač mina u beogradskom bioskopu 20. oktobar i u garderobi glavne železničke stanice. Ustaški terorista streljan je u 4 časa ujutru, pošto mu je prethodno predsjedništvo SFRJ odbilo molbu za pomilovanje. Ova vest nikada nigde nije zvanično objavljena. Ceo dosije Hrkača, kome je posle 2 spektakularna suđenja, treći proces održan tajno iza zatvorenih vrata, nosi i dan danas oznaku strogo poverljivo. U novinama je počeo da se gasi u aprilu 1974. kad je objavljena informacija o početku trećeg suđenja i vest da se ono odlaže na neodređeno vreme, zbog zahteva javnog tužioca Dušana Kneževića da se izuzme sudski veštak pukovnik Jovo Popović. U septembru je usledio izveštaj da je ovaj zahtev uvažen i da se veštačenje poverava stručnjacima jednog vojnog instituta JNA. Ceo slučaj od tada polako pada u zaborav, što se uklapalo u ondašnja shvatanja da je društvu dosta crnih tema. Najduži, najpoznatiji i najmisteriozniji sudski proces u posleratnoj Jugoslaviji pravosnažno je okončan presudom Saveznog suda 30. decembra 1976. godine, kojom je odbijena žalba optuženog i njegovog branioca, advokata dr. Jovana Vukčevića, protiv presude Vrhovnog suda Srbije od 29. juna te iste godine. Ovom drugostepenom presudom Hrkaču je bila potvrđena treća smrtna kazna koju mu je izrekao Okružni sud u Beogradu 25. decembra 1975. Pre toga je u istom sudu Miljenko prvi put bio osuđen na smrt 2. oktobra 1969. Nakon dramatičnog obrta na sednici Vrhovnog suda Srbije ova presuda je ukinuta posle žalbe branioca i ceo predmet vraćen je na novo suđenje. Ono je održano u oktobru i novembru 1970. i 7. decembra usledila je nova smrtna kazna. Vrhovni sud Srbije potvrđuje 21. aprila iduće godine, ali je ukida ondašnji Vrhovni sud Jugoslavije 2. februara 1972. i naređuje novo suđenje pred Republičkim Vrhovnim sudom. I ovaj put, međutim, ponovo se prosleđuje ceo slučaj nižem sudu, pa je tako Hrkač dospeo i treći put pred Okružni sud u Beogradu. Na novom glavnom pretresu bivši predsjednik Velikog veća sudija Radomir Milović i stalni član veća njegov kolega Dimitrije Miloradović samo su izmenili uloge u krivičnom veću petorice.
Pre nego što je streljan, Hrkač je izdržavao kaznu od 15 godina zatvora u KP domu Sremska Mitrovica, na kojoj je bio osuđen zbog pristupanja ustaškoj organizaciji Hrvatski oslobodilački pokret u Štutgartu u prvoj polovini 1968. godine. Bila je to jedina nesumnjivo utvrđena tačka optužnice KT broj 1092/69, podignute 21. avgusta 1969. godine, kojom je tada 21-godišnji tesar bio okrivljen i za još 2 diverzije u Beogradu. Kao direktan Hrkačev saučesnik, u optužnici je označen njegov zemljak Ante Penavić, preko koga je istupio u ustašku organizaciju. On je, po Miljenkovom kazivanju, bio glavni čovek u diverzijama, ali je Penavić, međutim, iščezao iz optužnice na drugom suđenju, da bi posle 3. procesa ponovo vaskrsao u 3. presudi. Ovo 3. suđenje bilo je najkraće. Trajalo je samo 4 dana, 16., 17., 18. i 22. decembra. Već sutradan, 23. decembra 1975. sud je donao presudu koju je objavio 2 dana kasnije, da bi se gotovo 36 godina nakon zločina i posle 10 godina sudovanja shvatila enigma zvana Hrkač i kako je razrešena, neophodna je njena retrospektiva iz najmanje 2 ugla. Kako je događaje u svom prvom i kasnije poreknutom priznanju opisao optuženi i njihovo viđenje očima svedoka i mišljenja veštaka. Obuka u Štutgartu. U vreme dok je optuženi sve glatko priznavao, činilo se da nema jednostavnijeg sudskog slučaja u ondašnjoj Palati pravde u Masarikovoj broj 2 od predmeta Hrkač. Nije postojala ni dilema oko kazne, jer je u obzir dolazila samo ona najteža, koja je poznavao krivični zakon SFRJ. U takvoj atmosferi je proteklo i prvo suđenje, na kome je optuženi ispričao gotovo u dlaku istu priču koja se poklapala sa optužnicom. Da je u prvoj polovini 1968. godine u Mariboru preko Penavića stupio u vezu sa grupom izbeglica iz Nemačke i postao član HOP-a sa sedištem u Štutgartu. Cilj organizacije bilo je rušenje postojećeg poretka Jugoslavije i on je prihvatio da postupa u svemu po njenim nalozima. Zadatak je izvršavao od jula do septembra iste godine zajedno sa Penavićem, koji ga je u jednom napuštenom bunkeru kod Maribora obučio rukovanju eksplozivnim napravama, a kasnije je u Štutgartu završio i specijalni kurs za obuku diverzanata. I diverzija 13. jula opisana u optužnici bila je u stvari verni opis onoga što je optuženi ispričao u istrazi, a potom i na glavnom pretresu. On je sa Penavićem doneo iz Maribora paket eksploziva u plastičnom omotu sa uređajima za paljenje. U parku kod bioskopa zajednički su povezali eksploziv sa baterijama i aktiviranim satnim mehanizmom. Miljenko je potom ovako tempiranu minu, pojačanu čeličnim gelirima, radi efikasnijeg delovanja na živu silu, uneo u gornju salu bioskopa. Eksplozivnu napravu postavio je između naslona i sedišta broj 6 u 16. redu. Kad je počelo prikazivanje filma, napustio je gledalište, posle čega je nastupila snažna eksplozija. Hrkač je na prvom suđenju glatko potvrdio i da je tačan navod u optužnici da je sredinom avgusta 1968. u Štutgartu pred funkcionerima HOP-a Nikom i Ivanom Kovačićem podneo izveštaj o diverziji u Beogradu, položio zakletvu na vernost organizaciji i primio nagradu od 2500 nemačkih maraka. Kad se vratio u zemlju početkom septembra, preneo je 5 čeličnih mina i skrivao ih u stanu do 24. septembra, kad se ponovo sastao sa Penavićem. Priznao je i da je 25. septembra, sat posle ponoći, u parku pred železničkom stanicom u Beogradu pripremio za dejstvo zajedno sa Penavićem 3 čelične mine. U optužnici piše da su ih predali u garderobu u jednoj putnoj torbi od Skaja i udaljili se u pravcu Zemuna. Torbu je, objasnjuje, predao Penavić. Nova priča.
U senci ovakvog priznanja na suđenju se našlo mišljenje sudskog veštaka za eksplozive pukovnika Popovića, koji je otvoreno sumnjao u mogućnost izvršenja diverzija onako kako je to predstavljao optuženi. Tek kasnije ispostavit će se da je optuženi više puta pre nego što je izašao pred sud rekao pa i napisao da nije istina ono što govori, ali da će to ipak ponoviti pred sudom jer se boji odmazde prema svojoj porodici. Naknadno će se saznati kad je ceo slučaj eksplodirao kao najveća posleratna sudska afera da je Hrkač odmah po izricanju smrtne kazne pričao islednicima potpuno novu priču. U njoj je glavni čovek ustaške terorističke organizacije u Mariboru bio njegov stariji brat Božo, a on, Miljenko, samo je pravio mine. Od ove druge verzije Miljenko više nikada nije odstupio, a valja reći da mu je jedini poverovao javni tužilac Knežević. Na osnovu ove nove priče, koja je procurila u javnost posle sednice Vrhovnog suda Srbije pred Okružnim sudom u Mariboru, podignuta je optužnica protiv Bože i nekoliko Hrkačevih zemljaka. Kada je Vrhovni sud ukinuo Hrkaču prvu presudu, on je i na novom suđenju odgovarao po optužnici koja se zasnivala na njegovom prvom priznanju, kao da nije postojala optužnica u Mariboru na osnovu drugog priznanja. Boža je doveden u Beograd, ali je iskoristio zakonsko pravo da ne svedoči protiv brata. Miljenko je ponovo osuđen na smrt u decembru 1970. godine, jer je sud odbacio kao neistinu ono što je ispričao u drugoj verziji. Time je praktično bila zapečaćena sudbina procesa koji je potom održan u Mariboru. Miljenko je tamo uzvratio posetu starijem bratu, ali sada je on odbio da svedoči. Pukovnik Popović je dosta ubedljivo ukazao na dokaze o diverzantskoj aktivnosti optuženih, ali bez glavnog svedoka optužbe, mlađeg Hrkača, usledila je oslobađajuća presuda. Miljenku više nije verovao ni Vrhovni sud Srbije koji mu je potvrdio drugu smrtnu kaznu. Dr. Vukčević se žalio na ovu presudu Vrhovnom sudu Jugoslavije. Bez obzira na dotadašnje senzacionalne obrte, pred ovim sudom je nastala prava prekretnica u dosijeu Hrkač. 3 dana je na sednici sudija izvestilac Dušan Simić izlagao predmet, analizirao iskaze optuženog, dokaze, presude, njihovo obrazloženje i pronikao u slučaj do samog dna. Iz onoga što je izneo, bilo je savršeno jasno da sem članstva u HOP-u, gotovo sve što je Hrkač prvi put priznao, podjednako je bilo blisko istini, koliko i ono što je kasnije porekao. 2 pisma. Pred Vrhovnim sudom Jugoslavije bila su pročitana i 2 Hrkačeva pisma napisana između priznanja u istrazi i na suđenju, u kojima optuženi tvrdi da je slagao istražnog sudiju. Potražite pravog zločinca, ja sam nevin, piše Miljenko 13. juna 1969. godine. Ne smem da poreknem jer će mi pobiti porodicu. Rekli su mi da sam maloletan i da me ne mogu osuditi na smrt. Zato sam pristao. Pripazite mi na dete jer njegov otac nije krvnik. Iz zvaničnog sudskog dosijeja sudija izvestilac Dušan Simić je pročitao i drugo pismo optuženog svom braniocu neposredno pre suđenja. I ovde Miljenko tvrdi kako je nevin, objašnjavajući da je zločin priznao po nagovoru radnika mostarskog SUP-a. Mina ispod sedišta. Kao što su u svakoj reči optuženog iz istrage ili sa prvog suđenja, sudije dotad otkrivale podudarnost sa materijalnim dokazima i zaključivale da detalje koje je iznosio Hrkač ne može znati neko ko nije bio učesnik u diverzijama, sudije Vrhovnog suda Jugoslavije pokazali su svojom presudom da sve može, iako ne mora, da bude i sasvim drugačije. Nepravedno bi međutim bilo sve zasluge za ovako postavljanje predmeta sa glave na noge pripisati samo 5 sudija Vrhovnog suda Jugoslavije. Hrkačev branilac dr. Vukčević u serijama žalbi pre toga ozbiljno je uzdrmao uverenje prethodnih sudova da je istina ono što je Hrkač priznao pa porekao. Advokat je pre svega zamerao zbog načina kako je Hrkač
prepoznat. On je naime jedini od svih osoba na prepoznavanju imao na sebi plavu majicu, upravo onakvu kakvu su oni koji bi trebalo da ga prepoznaju opisali da je nosio podmetač. Braniocu je smetalo što se Penavić javlja samo u prvoj presudi, a potom iščezava, a njegov alibi, po mišljenju advokata, nije bio ništa ubedljiviji od onoga koji ima optuženi. Sporno je bilo po Braniocu kako je u Jugoslaviju dopremljen eksploziv za drugu diverziju. Hrkač je objasnio da je iz Nemačke došao kolima nekih Turaka i mine sakrio ispod sedišta, što je veštak isključio kao nemoguće. Postojala je i velika razlika između mine koju je optuženi opisao, kad je priznao da je podmetnuo u bioskopu, i one koja je po oceni veštaka stvarno eksplodirala. Slično je bilo i oko količine eksploziva, vremena eksplozije i podmetanja mine na železničkoj stanici. Čvrst alibi. Za branioca bilo je neubedljivo kako je Hrkač posle ove diverzije otišao do Bežanijske kose gde su on i Penavić navodno pobacali satne mehanizme. Ponašali su se pre kao izletnici, a ne kao diverzanti. A svedok, Spasoje Stefanović, istakao je branilac, nije mogao da izmisli da je čuo otkucaj sata kad je pronašao paketić sa ovim mehanizmima. Na omotu su, osim toga, bila 2 otiska prstiju. Ni jedan Hrkačev, niti Penavićev. Sudije Vrhovnog suda Jugoslavije su zapazile da se mnoge okolnosti iz priznanja optuženog ne slažu sa objektivno utvrđenim stanjem, pa su čak konstatovale da je Hrkač govorio neke neistine i na svoju štetu. Glavni moto do tadašnjih presuda koje su Hrkača osuđivale na smrt ili ovu kaznu potvrđivale bio je: zašto bi on priznao diverzije ako stvarno u njima nije učestvovao? Tako je, međutim, Vrhovni sud Jugoslavije postavio daleko logičnije pitanje na koje ni kasnije presude nisu dale odgovor. Zašto bi optuženi priznao učešće u diverzijama ako ih je stvarno izvršio, kad protiv njega nije postojao ni jedan dokaz koji mu se mogao predočiti? Pogotovo što prema njemu nikakva prinuda nije vršena, niti on tako nešto ikad pomenuo. No, najslabija tačka svih dosadašnjih osuđujućih presuda, pa i onih koje će uslediti, bila je ozbiljna sumnja da Miljenko ima čvrst alibi za 13. juli 1968. Ispostavilo se da osuđeni za taj dan ima formalno neoboriv alibi, jer je mariborska opekarna, gdje je u to vreme bio zaposlen, poslala sudu potvrdu da je tih dana radio. Otpala je pritom i ranija verzija, da je Hrkač ranije odradio ovaj dan, na dan borca 4. jula, naplativši samo normalno radno vreme, ali ne i višak za praznik, kako bi mogao kasnije na kontu toga da koristi slobodan dan. Dvojica radnika koji su tvrdili kako nije isključeno da su ga zamenili na poslu i radili umesto njega 13. jula, pokazalo se, nisu to mogli da učine. Prvi je tada bio na godišnjem odmoru, a drugi je tog dana radio u redovnoj smeni. I poslovođa, koji je dopuštao mogućnost zamene, priznao je kako je takvu izjavu dao pod uticajem Hrkačevog priznanja. Vrhovni sud Jugoslavije je umeđu vremenu dobio dokumenta iz kojih se videlo i da je Ante Penavić čak 3 put hapšen i ispitivan u Nemačkoj, ali da nije moglo da mu se dokaže da je u kritično vreme dolazio u Jugoslaviju. Koja kazaljka? Manjkavost Hrkačevog prvog priznanja ogledala se najviše u pojedinostima koje su mu pripisane u presudi da ih je izjavio, onim koje je rekao, ali se ispostavilo da ne odgovaraju stvarno utvrđenom činjeničnom stanju i izjavama koje protivreče same sebi ili su nesaglasne, pa čak i suprotne iskazima svedoka. U drugoj presudi kojom je osuđen na smrt, na primjer, piše da je optužen izjavio da na časovniku koji je upotrebljen za eksplozivnu napravu u bioskopu, velika kazaljka nije bila kraćena. Takva izjava optuženog nigde u spisima nije dotle zabeležena, iako je na suđenju, istine radi, sve vreme bilo prisutno uverenje da je mina bila tempirana na 55 minuta. Dakle, velikom kazaljkom, a ne malom. Vrhovnom sudu se međutim učinio sumnjivim deo kazaljke koji je nađen u bioskopu. Zato je zatražio da se na novom procesu veštak izjasni da li je to deo male
ili velike kazaljke marke Kinzle. Pri tome je Vrhovni sud Jugoslavije primetio da je ona veoma slična delu kazaljke pronađene posle diverzije na železničkoj stanici. Tu je Hrkač bio kategoričan da je bila mala, pa je čak napomenuo kako je ovu malu kazaljku pomerio krišom na kasnije vreme, trudeći se da Penavić to ne vidi, jer je mislio da će u poznijim satima manje ljudi stradati. Ovaj detalj nije zabeležen u istrazi, već je pomenut tek na prvom suđenju. Hrkač je objasnio da je kazaljku pomerio da strada što manje ljudi, jer su se sklonili u staničnu zgradu zbog kiše. Kiša je 24. septembra u to vreme stvarno i padala, ali Miljenko je u istrazi govorio da je tada bilo lepo vreme. Kad je priznavao zločin, on je objasnio da je mina aktivirana normalnom baterijom od 4,5 volti. Zatim se ispravio i pomenuo 2 ovakve spojene baterije. Vještačenje je međutim pokazalo da je satni mehanizam na mini imao malu tranzistorsku bateriju od 9 volti. Plava košulja. Opisujući kako je postavio minu, Hrkač je objasnio da je metnuo na sedište na kome je sedeo iza sebe. Eksplozija se, kako je utvrđeno, dogodila na sedištu broj 6 u 16. redu, a po priči svedoka diverzant je sedeo na sedištu broj 7. Optuženi je pokazao na rekonstrukciji da je ušao u red sa leve strane, dok je svedok Radoslav Đorđević, koji je sedeo na svom mestu, sedište 8 u 16. redu, pre nego što je terorista ušao, bio kategoričan da je ovaj došao sa desne strane. Hrkač je osim toga rekao da je desno sedište od njega bilo prazno, iako je na njemu sedeo Đorđević. Hrkač je kazao da je salu napustio dok su se na platnu prikazivale reklame. Svi svedoci su bili međutim sigurni da je podmetač izašao oko polovine filma, a 10 do 15 minuta pre nego što će u 21:05 sati odjeknuti eksplozija. Vrhovni sud Jugoslavije primetio da u osudi na smrt piše kako je na rekonstrukciji u bioskopu, koja je snimljena kamerom, Hrkač pokazao da je minu postavio na sedište do sebe, iako on stvarno na traci pokazuje da je to učinio iza svojih leđa na svom sedištu. Još 2 momenta doprinela su sumnjama da li je onaj ko je priznavao diverziju u bioskopu zaista bio i izvršilac. Razvodnica Katica Đorđević, jedina osoba koja je na svetlosti videla diverzanta kako pre eksplozije izlazi iz sale, opisala je sledeću osobu. Srednjeg rasta, ne viši od 170 cm, smeđe kose, ravne, koja je delimično padala po čelu, nije imao nikakve zaliske, bio je suvonjav, sa borama na licu između 30 i 35 godina. Nosio je plavkastu košulju sa kratkim rukavima i crne ili brown pantalone. Ovakav opis sigurno manje odgovara Miljenku nego njegovom starijem bratu Boži. Katica se, međutim, uopšte nije pojavila kao svedok na prvom suđenju, a na drugom je ostala pri ovom svom iskazu. Izveštačima sa suđenja odmah je palo u oči i ono što je primetio Vrhovni sud Jugoslavije. Jedino je Miljenko na prepoznavanju bio obučen prema ovom opisu, u plavu košulju, pa nije ni čudo što su svi svedoci obavezno upirali prstom u njega. Sve ove dileme na koje je ukazao Vrhovni sud Jugoslavije trebalo je da razreši treće suđenje. Okružni sud u Beogradu učinio je to na veoma jednostavan način. Novo veliko veće pod predsjedništvom Dimitrija Miloradovića praktično je presudilo isto kao prethodno pod predsjedništvom Radomira Milovića. Ovo i nije nikakvo čudo, jer su dvojica sudija samo izmenili mesta u veću. 2 ulaznice. Vrhovni sud Jugoslavije pozabavio se detaljem koji nije možda mnogo važan, ali je na njega ipak skrenuo pažnju. U presudi je pisalo da je Hrkač objasnio da je kupio 2 ulaznice za predstavu kako bi imao izgovor ako ga neko pita zašto napušta salu. Da ga ona osoba za koju je kupio kartu čeka napolju jer je zakasnila. Za 16. red, gde se dogodila eksplozija na sedištu 6, bili su prodate ulaznice od broja 6 do 9. Broj 8 i 9 imao je Radoslav Đorđević, koji ih je pokazao na suđenju, a 6 i 7 Milan Stupar i nesrećna Magdalena Novaković, koji su pogrešno seli u 17. red na sedišta 6 i 7.
bilo je jasno da je diverzant na sedištu 7 u 16. redu sedeo na mestu za koje nije imao kartu. Zato je Vrhovni sud Jugoslavije istakao da zaključak veštaka da je diverzant imao 2 ulaznice nije bio ničim objektivno potkrepljen, a na osnovu takvog zaključka veštaka optužen je izmenio iskaz i priznao da je kupio 2 ulaznice. Braća svedoci. Kad se drugi put sudilo Miljenku Hrkaču u Beogradu, njegov stari brat Božo doveden je iz Maribora kao svedok. On je iskoristio pravo da ne svedoči, obećavši da će se sa Miljenkom raspraviti na svom suđenju u Mariboru. Tamo je međutim Miljenko odbio da svedoči, navodno ljut na tužioca što je ovaj minirao proces, odustajući od optužbe protiv jednog od 5 okrivljenih neposredno pred početak suđenja. Božo je sa celom mariborskom grupom bio oslobođen zbog nedostatka dokaza. Kasnije nestao iz zemlje, a sudu je napisao pismo kojim preuzima na sebe Miljenkovu krivicu. Mome bratu Miljenku sudite za nešto što nije učinio. Ja sam to uradio. Celu rekonstrukciju Miljenko je napravio prema mom kazivanju. Uostalom, proverite gde sam ja bio 13. jula. I treća presuda, smrt. Sudija Miloradović je odmah na početku presude formulisao opšti stav veća prema priznanju optuženog. On se nije upuštao mnogo u sve nerazrešene okolnosti na koje je upozorio viši sud, već je postupajući po principu, na primer, jednostavno ocenio Hrkačevo priznanje kao verodostojno. Razlog za ovako uverenje bilo je da je ono dato bez ikakvog fizičkog pritiska i u korektnom i zakonitom postupku. Glavni moto treće presude bio je da je optuženi, pored priznanja, stalno bežao od svih detalja koji su mu pogoršavali situaciju i uvek iznosio neku rezervu da bi se spasao, ostavljajući mogućnost i za ostale koje tereti da to isto učine. Priznanje optuženog, konstatovao je sud, slaže se u dosta okolnosti sa objektivno utvrđenim stanjem, ali ima ih dosta sa kojima se i ne slaže. Objašnjenje suda za ovo ponovo je bilo isto. Hrkač je naučen, ako padne našim organima u ruke, da se upravo tako brani i ne otkriva organizaciju. I da uvek pritom iznova iznosi nove i nove detalje protivrečne jedne drugima. A sve u cilju da zavara istragu, oteža postupak i sistemski popravlja svoj položaj, u čemu je do sada i uspevao. Razlike veštaka. Ovako obrazloženje pojavljuje se u presudi kao objašnjenje za gotovo sve sporne momente u Hrkačevom prvom priznanju. Tamo gde bi se priznanje poklopilo sa materijalnim dokazima, sud mu je verovao. Tamo gde su bila vidna odstupanja u detaljima Hrkačeve izjave, čak suprotne objektivnom stanju, ocenjene su kao namerno laganje jer je tako bio naučen. Još jednostavnije, sudija Miloradović oborio je Hrkačev alibi. On je prihvatio izveštaj Mariborske opekarne da je Hrkač bio na poslu 13. jula, ali da je za 4. jul primio svu pripadajuću mu zaradu. To je značilo da optuženi nije mogao da na konto neisplaćenog drugog dela rada za praznik kasnije uzme slobodan dan, kako je najpre tvrdio, a potom objasnio da nije tako bilo njegov poslovođa Ciril Portir. Najveća novina u odnosu na dosadašnja suđenja bio je izveštaj veštaka Vojno-tehničkog instituta u Beogradu, koji se dosta razlikovao od mišljenja pukovnika Popovića i Hrkačevog prvog priznanja. Novi veštaci su naime konstatovali da mina u bioskopu nije bila postavljena na spuštenom sedištu stolice broj 6 u 16. redu, niti zaglavljena između polupodignutog sedišta broj 6, kada se gleda ka platnu, već bliže ivici sedišta ka broju 7. Količina eksploziva, utvrdili su, bila je mala, 100 do 200 grama, mina je težila 350 do 400 grama, eksplozivu je bilo dodato oko 30 čeličnih konusnih valjčića radi pojačanja dejstva uz neko zapaljivo sredstvo. Pritom su novi veštaci isključili benzin i naftu koje je pominjao pukovnik Popović, jer se ova goriva ne mogu zapaliti plastičnim eksplozivom. Satni mehanizam imao je verovatno skraćenu minutnu kazaljku, a mina je kompletirana i podešena pre unošenja u salu. Mišljenje novih eksperata bilo je da je to učinjeno ne u parku, kako je Hrkač opisao, već najverovatnije u bioskopskom toaletu.
Sa Hrkačevim novim priznanjem slagale su se uglavnom opšte osobine mine. Imala je džepni satni mehanizam, utikač, valjčiće i bila je bez košuljice. Uostalom, ono što je u istrazi bilo predloženo optuženom, on je to i prepoznao. Kraj misterije. Sud nije, međutim, mogao da zažmuri na njegove izjave koje su bile potpuno drugačije od nalaza veštaka. Da je mehanizam imao 2 baterije od po 4,5 volti, a nađeni su ostaci baterije od 9 volti. Da je mina težila 1,5 do 2 kg, a iznosila je jedva pola kilograma. I da je bila punjena metalnim valjčićima i sitnim metalnim kuglicama. Sudija Miloradović je za objašnjenje opet pozvao u pomoć diverzansku taktiku optuženog. Ako već moraš da kažeš istinu, zbog dokaza koje stoje, onda treba uvek gledati da se sve ne kaže, a da se ponešto i slaže. Mesto koje je Hrkač naveo na rekonstrukciji pokazao kao ono gde su on i Penavić, tužilac ga je vratio u optužnicu jer je sumnjao u njegov alibi, pripremili minu, po nalazu eksperta iz instituta ne može da se isključi kao nemoguće, ali je i veoma nepodesno. Isti nije odgovarala ni Hrkačeva tvrdnja da su zašljenim drcetom bušili štapove dinamita, povezivali žice i kontrolisali minu. I ovde objašnjenje za sve protivurečnosti potraženo u taktici optuženog. Pitanje da li je na prepoznavanju još neko sem optuženog imao karakterističnu plavu košulju sa kratkim rukavima, sud je razrešio tako što se zadovoljio da konstatuje kako u zapisniku piše da su sva lica bila približne visine, izgleda i oblačenja. Kao argument da je Hrkač zaista priznao ono što je bilo istina, sud je potegao nalaz veštaka lekara doktora Stojiljkovića, koji je razgovarao sa optuženim i napisao da je kod ovoga dominirao stav iskrenosti. Opisujući kako je izvršena diverzija na železničkoj stanici, veštaci su za većinu detalja najčešće konstatovali da nema pouzdanih dokaza, ne može se sigurno utvrditi, ne isključuje se mogućnost, nije bilo nemoguće, izjava optuženog niti protivreči, niti je u saglasnosti sa nađenim stanjem, ni potvrđena, ni osporena ili najverovatnije. U skladu sa ovakvim nalazom veštaka bila je i 3. presuda. I time bi mogao da bude ispisan kraj najveće posleratne sudske misterije, jer ono što se kasnije događalo bila je sušta suprotnost ranije zaista pažljivom ispitivanju svih nerazjašnjenih okolnosti u slučaju. Vrhovni sud Srbije ubrzo odbija žalbe optuženog i branioca 29. juna 1976. a smrtnu kaznu mu 30. decembra potvrđuje i novi savezni sud ustanovljen posle Ustava iz 1974. umesto ranijeg Vrhovnog suda Jugoslavije. Krivičnom veću ponovo je predsedavao sudija dr. Božidar Kraus, ali nova presuda nije bila ni nalik na raniju. Sada je sve bilo jasno i savezni sud je takođe prihvatio stanovište da protivrečnosti između priznanja optuženog i pravog stanja stvari treba pripisati diverzanskoj taktici optuženog koji je bio obučen kako se u pojedinim situacijama treba držati i ponašati. Ova presuda bila je pravosnažna i Miljenko Hrkač je posle nje živeo još godinu dana, pre nego što je streljan 10. januara 1978. Ostaće večita tajna da li je bombu postavio Miljenko ili njegov brat Božo, kao što su na suđenju nekoliko puta tvrdili i jedan i drugi.